कटक आज ए मंच समर्पण परिवार निमंत्रण दे आज आप मंच उपस्थित होम निजक धन्यवाद कर समस्त अतिथि एवं गुरुजन मान समर्पण परिवार तरफ भूमिष्ठ प्रणाम। आज लीला कार्यक्रम देखिए जो माँ मैंने मोर मौसा एवं युवक बंधु मैंने उपस्थित अच्छा समस्त को समर्पण परिवार तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं कृतज्ञता ज्ञापन कर। समर्पण परिवार दीर्घ 21 वर्ष रही तार कला साहित्य संस्कृति की बंचाई रखापी एक छोटिया प्रयास आपण मैंने जाने खुशी हे। समर्पण परिवार ओडिशार 5 जिले में प्रत्येक शिलामेला मंच में 2 जन कनिष्ठ कलाकार को मानपत्र दे सम्मानित करुच्ची। केवल कला साहित्य संस्कृति किपरि बंची रहू तार समस्त चेष्टा और प्रचेषा जारी रखुची एवं एई वर्ष नूतन गंजाम जिले में आम कार्यक्रम आरंभ कर लीला कार्यक्रम आरंभ कर समय नौनु आपणकर अनुष्ठान 2 जन कलाकार को आम मंच को निमंत्रण करूँ। दयापूर्वक मंच पर उपस्थित हे सम्मान्य श्री भूपेन सामंतराय महोदय, सम्मान्य श्री चिन्मय कुमार महाराणा आम निवेदन रखुचु दयाकर मंच पर उपस्थित होगा। श्री भूपेन सामंतराय, श्रीयुक्त चिन्मय कुमार महाराणा आमर समर्पण परिवार कार्यकारी सभापति श्रीयुक्त भाग्यवती बेहरा एवं चौधरी संचालित श्रीयुक्त प्रभाकर निवेदन रखी से उत्तर सम्मानित करेंगे। मंचस्थ करेंगे। चिन्मय कुमार महाराणा इंद्रजीत भूमिकार अभिनय करती निवेदन रखुचु आप गोटे डायलग कि गीत मंचस्थ करेंगे। मानपत्र प्रदान करूँ। मानपत्र प्रदान करने पूर्व आमर चौधरी संयोजक श्रीयुक्त प्रभाकर को निवेदन करी से पाठ कर सारा मानपत्र प्रदान करेंगे। जय सीताराम। समर्पण परिवार सम्मान पत्र 2026 सम्मान्य श्री भूपेन सामंतराय महोदय, सम्मान्य श्री चिन्मय कुमार महाराणा महोदय महाशय
ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା କଳାକାର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ, ଆଦର୍ଶ ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେପରି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ କରତାଳି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ଆପଣ ନିର୍ବିକାର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଳା ଜଗତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣ ନିଜେ କଳା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କଳାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ରାମାୟଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଓ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ପରିବାର କୋଟାପୋଖରୀ ନୂଆ ବଜାର କଟକ। ସଭାପତି ସନତ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର 72ଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସେ ଭବେନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଏହି ମାନବ ଦେଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। सर्वाधिकारी श्रीयुक्त सुभाष चंद्र महोदयଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କି ସହଯୋଗ କରିବେ। କରତାଳି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଲେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। सभापति महोदय जे से आमको मंचरे निमंत्रण कर साधुवाद ज्ञापन करुच्ची आर वर्ष अनुमति प्रदान कर